함께 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Dios, tú que nos salvaste, te damos gracias. 소망 없는 저희들에게 천국 소망을 주시고 또 복음을 전할 수 있는 동역자로 불러주신 것 감사를 드립니다. Te damos gracias por habernos dado la esperanza del cielo a nosotros que no teníamos ninguna esperanza y habernos llamado como colaboradores de predicar el Evangelio. 우리에게 멕시코 많은 지역에 복음을 전할 수 있는 그런 전도자 후보생으로 함께 생활하며 또 교육받을 수 있도록 기회를 허락해 주신 것 감사를 드립니다. También te damos gracias por permitirnos esta oportunidad en la que nos has llamado como candidatos de los pastores para poder predicar el Evangelio en muchos lugares de México. 주님의 말씀을 더욱 분명하고 효과적으로 전하기 위해서 저희들에게 많은 지혜와 또 주님의 말씀이 필요합니다. Necesitamos mucha sabiduría tuya y mucha palabra para poder predicar este Evangelio de manera muy efectiva y clara. 주님이 저희들에게 지혜를 주시고 또 오늘 이 시간에도 좋은 성경 공부의 방법을 알 수 있도록 도와주십시오. Danos la sabiduría y haznos entender la manera correcta y buena de aprender esta Biblia. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama siempre. 아멘. Amén. 함께 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 디모데후서 Segunda de Timoteo, 3장 16절 17절입니다. capítulo 3, versículos 16 y 17. 찾았으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 우리가 아는 대로 성경은 하나님의 감동으로 되어 있습니다. Así como sabemos, la Biblia está escrita por la inspiración de Dios. 교회에 우리가 함께 모이는 목적은 성경을 배우기 위한 거죠. El propósito por el cual nos reunimos juntos en la iglesia es para aprender la Biblia. 성경을 공부하는 방법에 들어가기 앞서 우리가 왜 성경을 다르게 배워야 되는지 이렇게 생각해 보겠습니다. Antes de que aprendamos la manera correcta de aprender la Biblia, primero vamos a aprender juntos por qué hay que aprender esta Biblia. 우리 후보생 형제님들은 왜 우리가 성경을 배워야 되는지 개인적으로 한번 정리 한번 해보시기 바랍니다. Ustedes, pues, hermanos que son candidatos de los pastores, también espero que cada uno de ustedes, pues, le quede claro por qué hay que aprender esta Biblia. 제일 첫 번째 부르심 받으신 분이 누구시죠? ¿Y quién de ustedes, pues, fue llamado más primero? 마테오. 아빠로서 네 마테오. 여러분, 네, 아우스틴. 개인적인 생각이 뭐예요? 내 성경을 배워야 됩니까? ¿Cuál es su opinión personal de que por qué hay que aprender esta Biblia? Que tengo que predicar a Dios y la única forma de hablar de Él es a través de su palabra. La misión es hablar, predicar de Él. 여러분, 여기 말씀대로요. 성경은 하나님의 감동으로 되어 있다고 그랬습니다. Como dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios. 근데 한 가지 놀라운 사실은요. Pero un hecho asombroso, 기독교 목사들 중에
50% 이상이 말씀을 가르치면서도 불구하고 성경이 하나님의 감동으로 된 하나님의 말씀이라고 믿지 않는다는 것이에요. Es que aún de entre los pastores de cristianismo, el más del 50% de los pastores no creen que esta palabra de la Biblia sea la palabra de Dios. No sé si sabían ustedes. 놀랍지 않아요? ¿No es asombroso esto de que no crean? 그러면서도 설교를 해요. Aún así ellos pues dan la palabra, enseñan. 그럼 그 말씀을 듣는 사람들이 변화가 되겠습니까? Entonces creen que los que pues escuchan la palabra de este pastor pues puedan cambiar. 자, 중요한 거는 우리가 이 성경대로 하나님의 감동으로 되어 있다는 것을 우리는 분명하게 받아들여야 되겠죠. Lo importante es que, como dice esta Biblia, hay que aceptar ciertamente que toda la palabra de la Biblia, la Escritura, es inspirada por Dios. 그런 의미에서 우리가 성경을 배워야 되는 이유 중에 하나는 바로 하나님이 직접 말씀해 주시고 또 선지자를 통해서 말씀해 주셨다는 거예요. En este aspecto, una de las razones por las que tenemos que aprender esta Biblia es que Dios mismo ha dicho esta palabra, también ha dicho a través de los profetas. 성경을 통해서 우리는 구원을 받죠. Por la Biblia podemos ser salvos. 구원받은 사람은 하나님의 자녀가 되었다는 것에 만족할 게 아니고 그뿐만 아니고 이 하나님의 사람으로서 온전케 되기 위해서 성경을 배워야 됩니다. Los salvos no solamente tienen que satisfacerse solo por ser hijos de Dios, sino también para ser hombres perfectos de Dios hay que aprender esta Biblia. 하나님은 성경대로 구원을 받고 성경대로 살아가는 그 사람에게 그 사람으로부터 영광을 받죠. Dios pues será glorificado por los que han recibido la salvación conforme a la Biblia y también por los que viven conforme a ella. 그래서 성경의 두 가지 성경을 통해서 얻는 두 가지 유익 그걸 정리한다면 뭐라고 할 수 있을까요? Entonces, ¿qué serán los dos beneficios que podemos obtener a aprender esta Biblia? 두 가지가 있어요. Hay dos beneficios. 첫 번째는 구원을 받는 거고. El primero, pueden ser salvos. 그다음에 신앙생활을 통해서 영광을 얻는 겁니다. El segundo, puede tener la gloria a través de llevar la vida cristiana. 그래서 디모데후서 2장 10절 말씀이죠. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. 2장 10절 2:10. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 여기 두 가지죠. Acá habla de dos cosas. La salvación y la gloria eterna. 그죠? ¿No es así? 성경은 얼마나 놀라운 책입니까? ¿Qué tan asombrosa es esta Biblia? 첫 번째는 성령의 감동으로 기록되는 것이 참 놀라운 거죠. Primero, es muy asombroso que haya sido escrita esta Biblia por la inspiración del Espíritu Santo. 이 우주 만물도 하나님의 성령의 기운으로 만들어졌습니다. También todo el universo y todas las cosas fueron hechos por el aliento de la boca de Dios, por el Espíritu. 성경 이외에 어떤 책도 하나님의 감동으로 그러한 하나님의 특별한 그런 방법으로 기록된 책은 없어요. Aparte de la Biblia, no existe ningún libro que haya sido escrito por la inspiración del Espíritu Santo y de Dios. 그리고 지금까지 성경은 한 채 오차 없이 예언대로 지금 이루어져 왔고 또 이루어지고 있습니다. Y hasta ahorita, tal como dicen las profecías de la Biblia ha sido cumplida sin tener ningún error, también irá cumpliéndose de esta manera. Hermano, ¿cómo se llama? Fernando. ¿Cuál es la razón por la que el hombre no puede escribir la Biblia? Porque el hombre es imperfecto, escribiría pues puros errores, solamente la palabra de Dios es perfecta. 아, perfecta. 좋은 대답입니다. Buena respuesta. 하지만 성경은 인간의 생각과
인간의 어떤 의도로도 사실은 기록할 수 없는 책이기 때문에 De verdad, la Biblia es un libro que jamás puede ser escrito por la intención o por el pensamiento de los humanos. Por eso, 어떤 유명한 성경학자가 이런 이야기했어요. un investigador de la Biblia muy famoso dijo lo siguiente: Si la Biblia no se hubiera hecho por la inspiración del Espíritu, el cristianismo estaría en una ilusión completa. Y la iglesia sería un lugar de los tontos nada más. Pero si realmente la Biblia fue hecha por Dios, deben creer en ella sin falta. Los que se niegan a creerla están bajo un peligro muy temeroso. 자, 성경은 66권이 독립되어 있는 게 아니고 서로 연관이 되어 있고 통일성을 이루고 있습니다. no es que cada libro de la Biblia pues esté independizado, sino los 66 libros de la Biblia están unidos, también tienen su armonía. 우리가 아는 대로 40명의 기자에 의해서 1600년 동안 또 여러 다양한 지역에서 다양한 시대를 거쳐서 기록됐죠. Así como sabemos, la Biblia fue escrita por 40 escritores durante 1600 años en varios lugares, también pasando varias épocas. 어떤 편집 과정을 통해 가지고 만들어진 게 아닙니다. No es que esta Biblia haya sido escrita por un proceso de compilación. 자, 하나님이 아시는 방법에 의해서 그리고 하나님의 감독에 의해서 기록되었고 보존되었죠. Sino a través de la manera de Dios también ha sido escrita y ha sido conservada esta Biblia. 우리가 이 감동으로 된 하나님의 말씀을 우리는 한 권으로 이렇게 읽고 있습니다. Esta palabra de Dios, inspirada por Dios, pues estamos leyendo como un libro así. 우리가 성경 읽다 보면은 성경에 일관된 주제가 있잖아요. Al leer esta Biblia, pues trae el tema que corresponde con todo, ¿no? 뭡니까? ¿Cuál es? 하나님이 구원자 메시아를 보내주셔서 죄에 빠져 있는 인간들을 건져주시는 그 내용이 일관되게 기록되어 있습니다. De que Dios había de enviar a Mesías, pues su Salvador, al mundo para salvar a los hombres de sus pecados. Pues trae este tema en todas las partes. 성경이 또 얼마나 놀라운 책입니까? También qué tan asombroso es este libro de la Biblia. 성경은 많은 사람들이 그 성경을 없애버리려고 하고 또 무시하고 태워버리려고 했지만 아직까지 없어지지 않는 불멸의 책이라고 할 수 있습니다. Muchas personas han querido exterminar esta Biblia, pues quemándola a fuego, han menospreciado, pero se puede decir que es un libro inmortal que jamás puede desaparecer. 일반적으로 보통 사람들이 지은 책들은 한 20년 정도 간다고 합니다. Pues se dice que normalmente los libros escritos por los humanos duran como 20 años. 근데 성경은 3,500년 동안 아주 오랜 세월 동안 보존되어 왔고 그리고 지금까지도 팔리는 그런 책이죠. Pero aún así la Biblia ha sido conservada durante 3500 años, durante muchos años y hasta ahorita también ha sido vendida. 그리고 많은 사람들에게 사랑도 받을 뿐만 아니고 또 미움도 받고 있습니다. Es el libro amado por muchas personas, aparte de esto también ha sido odiado por ellos. AD 30년경에 로마 황제 디오클레티안이라는 황제가 이런 이야기를 했어요. En el año 30 después de Cristo, un emperador de imperio romano llamado Diocleciano dijo lo siguiente: 야, 모든 성경을 다 불태워버려라. Oigan, queme toda la palabra de la Biblia. 근데 불태워졌습니까? Pero ¿ha sido quemada o no? 아직까지도 남아있죠. Pues todavía pues sigue, ¿no? La Biblia. 많은 신학자들 중에서 그 성경을 하나님의
감동으로 되지 않았다라고 생각하는 많은 신학자들이 있습니다. De entre muchos teólogos hay muchos que pues piensan que esta Biblia no ha sido escrita por la inspiración de Dios. 그들은 성경의 권위를 떨어뜨리려고 하죠. Ellos son los que quieren hacer que caiga la autoridad de la Biblia. 그렇지만 Pero 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 이 성경을 하나님의 말씀으로 받아들이고 또 인정하고 있습니다. sin embargo, muchas personas han aceptado y reconocido esta Biblia como la palabra de Dios. 예수님이 이런 말씀하셨죠. Jesucristo dijo lo siguiente: 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 않으리라. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 또 이 말씀하셨어요. 성경은 폐하지 못한다. También dijo otra cosa: nadie pues puede exterminar esta Biblia. 자, 그래서 많은 사람들이 성경을 미워하고 또 성경을 싫어하는 것, 그것 자체가 이 성경은 하나님에 의해서 쓰여졌다는 것을 증거하고 있는 거죠. Que muchas personas odien esta Biblia, que quieran exterminar, es el hecho de que esta Biblia ha sido escrita por Dios. 하나님 우리에게 이 말씀, 성경을 주지 않았다면 우리는 지금 뭐 하고 있을까요? Si Dios no nos hubiera dado esta palabra de la Biblia, ¿qué estaríamos haciendo ahora nosotros? 여기 앉아 있을 사람이 아무도 없을 겁니다. No habría ni una persona que estuviera sentado en este lugar. 성경은 우리 개인의 삶, 우리 개인의 삶을 위해서 또 이 역사를 세상 역사를 위해서 우리에게 하나님의 뜻을 알려주시는 분명한 안내서죠. La Biblia es la guía tan clara, la cual pues nos hace saber el plan de Dios y nuestra vida personal y la historia de la humanidad planeada por Dios. 거기에 하나님의 마음이 담겨 있습니다. Pues en la cual contiene el corazón de Dios. 하나님은 그 말씀을 읽고 또 마음으로 믿고 순종하기를 원하시죠. Por eso Dios quiere que leamos esta palabra de la Biblia, que grabemos en nuestro corazón y que obedezcamos. 믿는 자에게 하나님의 생명을 줄 수 있는 힘이 있습니다. Pues trae la fuerza que puede dar a los que creen, ¿no? 모든 인생의 문제를 해결할 수 있는 또 힘이 있습니다. También trae la fuerza con la que puede resolver todos los problemas de su vida. 모든 시험을 이길 수 있는 힘이 있죠. Trae la fuerza con la que puede soportar y vencer todas las pruebas. 모든 지혜의 근본입니다. Es la fuente de toda la sabiduría. Es la Biblia. 모든 아주 특별한 내용으로 가득 차 있죠. De verdad, esta Biblia está llena de las cosas muy especiales. 인간의 영혼의 문제, 또 내세에 대한 문제. Habla de la cuestión del espíritu de los hombres del mundo venidero. 인간의 한계가 미치지 못하는 많은 부분을 넘어서 세밀하게 다루고 있습니다. Todavía, además de muchas cosas que los humanos no pueden pues jamás tocar ni tratar, la Biblia habla con muchos detalles. 그래서 우리는 성경을 자세하게 상고를 해야 됩니다. Así que debemos escudriñar esta Biblia detalladamente. 성경 외에는 세상 인간의 역사의 처음부터 끝까지를 이해할 수 있도록 합리적으로 설명하는 책은 없어요. 성경 외에는. Aparte de la Biblia, no hay ni un libro que nos pueda explicar desde el principio de la historia de la humanidad hasta el fin de ella de manera muy razonable. 왜냐하면 성경의 하나님은 알파와 오메가라고 말씀하고 있잖아요. Porque Dios de la Biblia dice que es alfa y omega. 시작과 끝이다. Es el principio y el fin. 그래서 처음부터 끝까지를 정확하게 말씀해 주시는 겁니다. Así que es que nos puede decir todo lo correcto desde el principio hasta el fin. 오직 성경만이 인간에 대해서 진실하게 설명해 주고 있죠. Solamente la Biblia es la que explica lo correcto de la vida de los hombres, de los humanos. 다른 책들은 인간을 많이 미워하잖아요. En caso de otros libros, odia mucho a los hombres. 사람은 타락한 죄성이 있습니다. Los hombres tienen la naturaleza pecaminosa que está pervertida.
그래서 천국에 들어가려면 반드시 죄사함을 받아야 돼요. Así que para entrar en el cielo sin falta tienen que recibir perdón de los pecados. 그리고 우리가 신앙생활 가운데서 반드시 성령을 통해서 우리 마음이 새롭게 되어야 됩니다. También nuestra vida cristiana a través del Espíritu Santo, siempre nuestro corazón tiene que ser renovado. 성경은 우리의 모습을 그대로 보여주고 있죠. La Biblia es la que nos refleja nuestra forma de ser. 인간 역사에 대해서도 정확하게 다 이야기해주고 있잖아요. También es el libro que nos hace saber exactamente sobre la historia de la humanidad. 아브라함과 그리고 야곱 그들은 하나님의 선택된 사람들이지만 그들의 죄도 정확하게 기록하고 있습니다. En caso de Abraham y Jacob, aunque fueron escogidos por Dios, esta Biblia es la que también habla ciertamente de sus pecados. 성경만이 하나님에 대해서 바른 그 관점을 제시해주고 있어요. Solamente esta Biblia nos puede hacer tener el punto de la vista muy correcto hacia Dios. 하나님은 죄를 미워하시지만 죄인은 사랑하십니다. A pesar de que Dios odie los pecados, ama a los pecadores. 하나님은 모든 것을 다 아시잖아요. Dios es quien conoce todo. 그리고 그런 죄인들을 구원하기 위해서 하나님이 완벽한 그 계획을 가지고 모든 것을 준비하셨습니다. Y para salvar a estos pecadores, con el plan tan pues perfecto, ha preparado todo. 성경만이 우리 주변에 일어나는 여러 가지 사건, 상황에 대해서 정확하게 설명을 해주고 있습니다. Solamente esta Biblia es la que nos puede explicar exactamente sobre la situación, las circunstancias que pasan, suceden en nuestra vida. 우리 사회에 여러 가지 불공평한 사실들 En cuanto a muchas injusticias de la sociedad. 그리고 이 세상에 있는 여러 가지 빈공 또 압제와 여러 가지 핍박들 La pobreza, la maldad y la persecución que hay en este mundo. 이 악한 그런 세상에 그런 정치가들 그리고 왜 지속적으로 이 악이 존재하는지 Sobre la corrupción de los políticos de este mundo y por qué sigue habiendo también pues la maldad en este mundo. 이 세상을 악이 마귀가 이 세상의 임금처럼 이 세상을 다스리고 있다는 것도 사실 우리에게 알려주고 있습니다. Hasta nos hace saber que Satanás pues gobierna este mundo como rey. 그래서 인간이 아무리 노력해서 이 세상을 마치 잘 사는 유토피아처럼 만들려고 하지만 그게 불가능하다는 것을 성경은 말해주고 있습니다. Por mucho que los hombres se esfuercen a hacer muy hermoso este mundo, pues para que sea como Utopía, pues la Biblia dice que esto es imposible. 오직 하나님만이 그 모든 것들을 해결해 줄 수 있다는 것을 우리에게도 말씀해주고 있죠. También nos da la palabra que únicamente Dios es quien puede solucionar estos problemas. 여러분 하나님의 말씀의 특징에 대해서 가장 자세하게 말씀하고 있는 성경의 장이 어디일까요? Oigan ustedes, ¿cuál creen que es el capítulo de la Biblia que habla más concretamente, detalladamente de las características de Dios? ¿Qué capítulo de la Biblia? 하나님의 말씀에 대해서 De la característica de la palabra de Dios. De la palabra. 연락 어디일까요? ¿Cuál será? ¿Cuál será? 자, 그러면 더 좁혀드리겠습니다. 범위를 좁혀드려야죠. Entonces les voy a dar más pista. 시편이 있어요. 시편. Es un capítulo de Salmo. 19. Sí, 110. 시편 119편. Salmo 119, ¿no? 예, 거기 보면
하나님의 말씀의 특징이 자세하게 기록되어 있습니다. Al ver este capítulo, pues habla concretamente de la característica de la palabra de Dios. 가볼까요? Vamos a ver, ¿no? 하나님의 시편 119편 96절. Salmo 119, versículo 96. 이게 96절입니다. Versículo 96. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. 자, 이 세상에 아무리 넓고 무한한 것이 있다 할지라도 성경만큼 무한한 것이 없어요. Por mucho que pues este mundo sea tan amplio, grande, no hay ninguna cosa que sea tan amplia y grande como esta Biblia. 그래서 어떤 성경 말씀의 구절을 나는 이걸 완전하게 이해했다. 난 그렇게 말할 수 있을까요? Entonces alguien se atrevería a poder decir que pues ha entendido perfectamente un versículo de la Biblia. 왜냐하면 나 이해했을 것 같아도 또 다시 보면은 또 새로운 것이 나옵니다. Parece que pues han entendido, pero pues al volver a leer sale la nueva cosa. 그래서 참 어제도 목사님 말씀해 주셨지만 성경을 접하든 어떤 생활을 하든지 제일 중요한 자세는 겸손한 자세가 제일 중요하다고 말할 수 있습니다. Así como pastor pues nos dijo anoche, en cuanto a aprender esta Biblia, se puede decir que la postura más correcta e importante es la humildad. 그렇죠. ¿No es así? 자, 그런 마음이 없으면은 이제 내가 어느 정도 안다고 성경적 지식을 가지고 다른 사람들을 판단하고 비판할 수가 있는 겁니다. Si no tuviesen este corazón, pues podrían criticar también, así juzgar a los hombres como si tuvieran algún conocimiento de la Biblia. 그래서 하나님 말씀은 너무 넓구나. 그래서 우리가 이걸 다 이해한다고 하는 것은 불가능하다. 이런 마음을 좀 가져야 됩니다. Por eso hay que pensar en nuestro corazón que la palabra de Dios es tan amplia que pues es imposible de entender su palabra perfectamente. ¿No es así? 그래서 이 성경은 너무 넓고 그리고 우리에게 연구하면 할수록 더 풍성한 것을 주는 게 사실입니다. Esta Biblia es tan amplia, por eso cuanto más pues investiguemos de ellas, es cierto que nos da más abundancia. 자, 그래서 이 성경에 대해서 우리는 바른 태도를 가져야 돼요. De esta Biblia debemos tener la postura correcta. 어떤 태도를 가져야 될까요? Pues, ¿cuál actitud, postura creen que hay que tener? 바른 태도를 가지지 않고 성경을 만약에 공부한다면 그 결과는 자기에게 아무런 유익한 것을 주지 않습니다. Si aprenden esta Biblia sin tener actitud correcta, su fin es que no les aprovechará para nada. 하나님은 살아계시죠. Dios está vivo. 그것처럼 하나님의 말씀도 살아있습니다. De la misma manera su palabra, la palabra de Dios está también viva. 어떤 목사님이 이제 에스파뇰 잘 못하니까 자기 이제 말씀을 이제 이렇게 번역해가지고 그걸 이제 읽었어요. Un pastor que no sabe hablar bien español, pues ha traducido su texto, su predicación y ha leído en público. 정말 읽으면서도 얼마나 괴롭겠어요. Mientras pues leía también ha de haber sufrido mucho, ¿no? 정말 말을 잘할 수만 있으면 그냥 담대하게 할 수 있을 텐데. Decía, si pudiera hablar bien en español, pues yo podría predicar con todo de nuevo. 이제 집회 과정에서 정말 땀을 흘리면서 이제 이야기했습니다. En medio del seminario de la Biblia, así sudando, les hablaba. 근데 놀랍게도 그 말씀을 듣고 구원을 받은 사람이 생깁니다. Pero asombrosamente salen unas personas que han recibido la salvación escuchando su palabra. 왜 그럴까요? ¿Por qué creen que pasa esto?
하나님 말씀 살아있기 때문입니다. Es porque la palabra de Dios está viva. 그래서 자, 한 사람을 만나서 상담을 할지라도 내가 하는 말이 사람의 말이 아니고 하나님의 말이 간다는 것을 생각을 하시고 전할 필요가 있습니다. Entonces, cuando se encuentre con una persona y le dan la palabra, hay que pensar que no es que se le salga su propia palabra, sino la palabra de Dios. 하나님 말씀이 살아있다는 말이 우리는 두 구절을 찾을 수가 있습니다. Pues podemos buscar dos versículos en donde dice que la palabra de Dios es viva. 어디서 찾을 수 있죠? ¿En dónde estará escrito? Hebreos 4:12. 아, 예. 외워보세요. Así es. Entonces memorice, por favor. La palabra de Dios 그런 말씀들은 외워주시기 바랍니다. Pues este tipo de la palabra pues se les pide que memoricen. 자, 히브리서 4장 12절. Hebreos 4:12. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. 살아 있습니다. Es viva, 살아있는 검이죠. es una espada viva. 이걸 가지고 사람의 영과 혼과 골수를 쪼갤 수 있습니다. Con ella puede partir el alma, los tuétanos y el espíritu de los hombres. 자, 그래서 이 검을 쓰기 위해서는 이게 검은 무기니까요. 자기 몸에 항상 가지고 다녀야 되겠죠. Para utilizar esta espada, pues en caso de ella es un arma, por eso para utilizarla siempre tiene que tener. 가지고 다닌다는 건 이렇게 가지고 다닌다는 게 아니에요. Que traigan la palabra, pues no es llevar así, 메모리사. 암송을 많이 해야 돼요. sino tiene que memorizar muchos versículos. 우리 어제 우리 형제님이 나이가 들어가지고 얘기하니까 안 이어진다고. Ayer ese hermano dice que pues ya tiene edad avanzada, por eso le es difícil de memorizar. 그래서 젊은 형제님들 많이 외우시라고 그랬잖아요. Entonces les ha dicho a los hermanos jóvenes que memoricen muchos versículos, ¿no? 많이 외우세요. Pues se les pide que 그게 memoricen. 검입니다. Esto va a ser su espada. 우리가 구원받을 때도 살아있는 하나님의 말씀으로 구원을 받았잖아요. Aun cuando recibimos la salvación a través de la palabra viva de Dios, fuimos salvos. 베드로전서 1장 23절을 외우실 수 있으시죠? Primera de Pedro 1:23, si saben memorizar, ¿no? Siendo renacido no de simiente corruptible, no de corruptible, por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. vive. 그래서 우리가 하나님의 말씀의 검을 잘 준비하고 또 가다듬어야 됩니다. Entonces hay que utilizar y afilar bien la palabra de Dios, que es la espada. 하나님은 거짓이 없으시잖아요. Dios no tiene ninguna mentira. 그래서 하나님의 말씀은 거짓이 없어요. Por eso su palabra, la palabra de Dios también no trae ninguna mentira. 하나님은 전능하신 분이잖아요. Dios es todopoderoso. 그래서 하나님의 말씀도 힘과 능력이 있는 겁니다. Así que su palabra también tiene el poder y la fuerza. 하나님은 자비하신 분이기 때문에 Dios es misericordioso. 그래서 성경은 하나님의 자비하심을 우리에게 드러내고 있습니다. Así que la Biblia es la que nos manifiesta su misericordia. 하나님은 공의하신 분이기 때문에 Dios es justo. 성경은 하나님의 공의를 우리에게 알려주고 있죠. Así que la Biblia nos habla de la justicia de Dios. 그래서 하나님 말씀으로 사람은 심판을 받고 하나님 말씀으로 구원도 받습니다. Entonces, con la palabra de Dios, los hombres pueden ser juzgados. También junto con ella pueden ser salvados. 하나님은 죄를 미워하시잖아요.
Dios odia los pecados. 그래서 성경은 인간의 죄를 자세하게 극렬하게 폭로를 하는 거예요. Por eso la Biblia es la que habla de los pecados de los hombres muy honestamente, de manera muy descubierta. 하나님은 전지하신 분이잖아요. Dios es omnipotente. 옴니센시야, 옴니센테. 그래서 처음부터 끝까지 역사의 시종을 다 아시고 기록해 놓으셨어요. Así que desde el principio hasta el fin sabe toda la historia de la humanidad, también ha dejado escrita. 그래서 우리가 성경을 대할 때는 반드시 갖춰야 될 태도가 있습니다. Así que para tratar esta Biblia hay una actitud que debemos tener. 성경은 나의 모든 삶의 기준이다. Hay que pues tener como la base de criterio que la Biblia es la norma de mi vida. 기준. Es la norma. 모든 문제에 대해서 판단을 할 때 반드시 성경을 기준으로 가지고 판단해야 돼요. En cuanto a juzgar pues todas las cuestiones y los problemas, hay que pues tratar junto con esta Biblia. 어떤 문제를 결정할 때도 궁극적으로 성경을 가지고 결정해야 돼요. En cuanto a decidir algunas cosas, también junto con esta Biblia hay que decidir todo. 어떤 문제를 만났을 때 우리는 뭐라고 우리 자신에게 물어봐야 될까요? Cuando se encuentre en algún problema, pues, ¿qué debemos preguntarnos a nosotros mismos? 하나님이 뭐라고 말씀하셨나? Hay que preguntarnos así, Dios, ¿qué nos dice? 그거의 기준이죠. Esto pues es la base del criterio. 모든 신앙생활에 문제가 왜 발생합니까? ¿Por qué creen que suceden todos los problemas de nuestra vida cristiana? 성경은 분명한 기준을 제시하는데 사람은 자기 기준을 가지고 문제를 해결하려고 하죠. La Biblia nos da la base del criterio perfecto de todo, pero los humanos quieren tratar de solucionar este problema con la base de su propio criterio. 내 문제는 이런데 목사님이 아무리 이야기해도 저는 제 상황은 이래요. Mi problema es así, por mucho que el pastor pues me diga algo, pues así es mi situación. 그럴 때 어떻게 해야 되죠? Pues en este momento, ¿qué hay que hacer? 자기를 부인해야 되잖아요. Hay que negarse a sí mismos. 자기를 부인 안 하니까 성경이 기준이 될 수가 없는 거예요. Por no negarse a sí mismos, la Biblia no puede ser la base de criterio de su vida. 그래서 아마 훈련하는 과정에서 내 자신을 부인하는 게 얼마나 어렵다는 것을 많이 경험하실 거예요. En proceso de entrenamiento, pues cada uno de ustedes va a experimentar tanto, pues cuán difícil es negarse a sí mismo. 그러나 그게 우리의 필요한 과정이라고 생각합니다. Pero pienso que esto es el proceso muy necesario para nosotros. 그래서 하나님의 말씀은 우리의 마음을 비춰주는 거울이고 시와 같죠. La palabra de Dios pues es como espejo que pues refleja nuestro corazón. 그리고 성경은 하나님 말씀은 무엇이다 이렇게 표현한 말들이 많죠. También en esta palabra de la Biblia pues salen muchas frases las cuales dicen la palabra de Dios es tal. 누나 셈이자, 아구아, 이 깨마스, 람파라, 깨마스, 레체, 꼬미다, 까르네, 미엘, 그러죠? ¿No es así? 그래서 결국은 이 말씀은 우리의 반드시 먹어야 될 양식과 같기 때문에 우리는 평생 이 말씀을 죽을 때까지 가까이 하면서 연구해야 된다. Esta palabra pues es como la comida que debemos alimentarnos siempre. Por eso hasta que muramos en toda nuestra vida entera hay que acercarnos a ella. 그리고 또 성경은 이 방망이라고 해요. 방망이. Que más también dice que pues la Biblia es como un martillo. 강팍한 마음을 깨부수는 망치와 같습니다. Pues es como martillo que pues quiebra el corazón tan duro. 그래서 예수님은 마귀의 시험을 받을 때 다른 무기 사용하지 않았어요.
Entonces Jesús cuando fue tentado por Satanás no ha utilizado otra arma, 어떤 무기를 사용했습니까? sino ¿qué arma utilizó? 예? Esta escrito está. 이게 무기죠. Esto es su arma. 기록되어 있을 때 Escrito está. 이 중요합니다. Es muy importante. 많은 사람들을 만나고 상담할 때 결국은 하나님의 말씀이 그 사람 마음속에 들어가야지만이 변화가 되는 거예요. Cuando se encuentren con muchas personas y les estén a consulta, por fin la palabra de Dios es la que tiene que ser grabada, sembrada en su corazón para poder cambiar a estas personas. 우리가 말을 지혜롭게 잘해서 논리적으로 잘해서 그 사람을 설득시킬 수는 있어요. Bueno, puede que nosotros podamos convencer a estas personas de manera pues sabia y lógica de nuestra palabra. 그러나 하나님 말씀이 그 마음속에 들어가져 심어지지 않으면 결국은 나중에 다시 돌아가요. Pero si la palabra de Dios no entra y es sembrada en su corazón, por fin van a regresar como la vida anterior. 중요한 건 예수님처럼 기록되었을 때 그 말씀을 우리는 심어주려고 노력해야 됩니다. Lo importante es que debemos tratar de sembrar esta palabra a las personas, así como Jesucristo ha dicho, escrito está. 예수님은 제자들과 함께 돌아다니면서 하나님의 말씀을 어떻게 사용해야 되는지를 직접 보여주면서 가르쳐 주신 거예요. En lo que Jesucristo andaba con sus discípulos, se hizo ejemplo de cómo utilizar la palabra de Dios. 그래서 성경을 가볍게 다뤄서는 안 됩니다. Así que no hay que tratar esta Biblia pues de manera muy ligera. 특별히 이제 전도자 후보생으로 교육받고 있기 때문에 그 말씀을 어떻게 사용해야 되는지를 그리고 어떻게 준비해야 되는지를 잘 익혀야 될 겁니다. Especialmente ustedes han sido educados como los candidatos de los pastores, entonces tienen que estar acostumbrados a cómo utilizar esta palabra. 베드로전서 3장 15절을 보겠습니다. Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 소명에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 예비하라 이렇게 말씀하고 있습니다. Dice que estad preparados siempre ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 항상 예비해야 되죠. Que siempre tienen que estar preparados. 그래서 아마 그 선교센터에서 아침부터 저녁까지 저는 경험을 안 해봐서 잘 모르겠는데 아마 성경만 붙잡고 읽고 암송하는 시간들이 있는 걸로 알고 있습니다. A lo mejor en el centro de la misión desde la mañana hasta la noche, pues es lo que no he experimentado, pero me parece que tiene el tiempo en que solamente se agarran de esta Biblia, ¿no? De la palabra de ella. 근데 그게 하나의 습관이라고 생각합니다. Pero pienso que esto es una costumbre. 성경을 무의식적이라도 붙잡고 읽으려고 하는 그 시간을 습관화되어 있으면 아주 좋은 습관이라고 볼 수 있죠. Pues si están acostumbrados a leer esta Biblia sin estar conscientes, pues se puede decir que es una buena costumbre, ¿no? 지금은 너무 힘들다. 암송하는 것도 힘들고 하루 종일 성경만 붙잡고 쉽지 않은 시간입니다. 그러나 그 시간이 제일 지나가 보면은 가장 좋은 시간이었고 정말 유익한 시간이었다는 것을 알게 될 겁니다.
Pues ahora se les hace muy difícil, se les hace difícil memorizar la palabra. No es un tiempo pues fácil, pero si pasa este tiempo se darán cuenta que pues fue un tiempo muy provechoso para ustedes. 올바로 성경을 깨닫기 위해서 어떻게 우리가 성경을 해야 될지 좀 살펴봅시다. Para entender esta Biblia correctamente, de qué manera hay que tratar esta Biblia, vamos a aprender de esto. 음식이라고 하는 것은 산자에게 필요합니까? 죽은 자에게 필요합니까? En caso de la comida, pues ¿cuál de los dos creen que necesitan, los vivos o los muertos? 산자에게 필요하죠. Los vivos la necesitan, ¿no? 그래서 성경을 올바르게 깨닫기 위해서는 가장 먼저 선행돼야 될 것이 뭐냐면 거듭나는 거죠. Así que para entender, darse cuenta esta Biblia correctamente, lo primero que deben de tener pues es haber nacido de nuevo. 그래 안 그래요? ¿Sí o no? 구원받지 않은 사람이 아무리 성경을 연구하고 많은 성경 지식을 안더라도 결국 그것이 다른 사람에게는 약이 되는 게 아니고 독이 되는 거예요. Para los que no son salvos, por mucho que investiguen pues de la Biblia y tengan mucho conocimiento de ella, si dan esta palabra a otras personas, pues no va a ser la palabra sino el veneno. 특히 거듭나지 않은 사람이 목사가 되고 선교사가 돼가지고 많은 사람들을 교육한다. 그거는 더더욱 위험한 일이죠. Especialmente aunque no han nacido de nuevo, si se hacen pastores y misioneros y enseñan a otras personas, esto todavía es mucho más peligroso. 자기만 지옥 가는 게 아니고 더 많은 사람들을 지옥에 가게 만들잖아요. No es que ellos mismos vayan a ir al infierno, sino también hacen que muchas personas también vayan al infierno. 그래서 가장 먼저 중요한 건 반드시 성경을 올바로 깨닫고 바른 가르침을 받기 위해서는 먼저 반드시 거듭나야 합니다. Así que lo más importante que cualquier cosa es nacer de nuevo para entender esta Biblia correctamente y poder enseñarla luego. 그리고 성경은 정말 말씀한 대로 그냥 읽고 단순하게 이해할 수 있는 책이 아니죠. Así como se les dice, la Biblia no es un libro que es fácil de leer y entender. 그래서 제일 첫 번째 해야 될 것은 성경을 다 읽어야 된다는 거예요. Por eso la primera cosa que deben de hacer es leer esta Biblia entera, por completo. 이해 안 되는 것이 많잖아요. Hay muchas cosas que no nos dejan entender, ¿verdad? 그렇지만 이해 안 되는 것은 넘어가고 계속 읽어야 됩니다. Pero aún así que pase los que no han entendido, si no, sigan leyéndola. 어떤 분들은 성경 어려운 부분들은 아이고 이게 그냥 다음에 읽지 하고 넘어가는 경우가 있어요. Pues hay unos hermanos que pues pasan de leer pues las partes difíciles de la Biblia diciendo, ah, luego voy a leer. 예를 들면 레위기서 Por ejemplo, el libro de Levítico. 어렵죠. Pues es muy difícil, ¿no? 그냥 넘어가자. Voy a pasar. 또 뭐 역대상에 보면은 족보 이야기 얼마 나와요? En Primer de Crónicas también habla mucho de la genealogía, ¿no? 넘어가요. Pues voy a pasar. 그러지 마세요. Pues que no hagan así. 나중에 깨달을 때가 있을 겁니다. Luego vendrá el tiempo en que pues van a entender. 그래서 반드시 다 읽어야 돼요. Entonces hay que leer todo por completo. 비록 깨닫지 안 깨달아지더라도 읽으시고. Aunque pues no vayan entendiendo mientras leen, pues hay que leer. 우리가 음식을 먹을 때도 쉬운 건 먼저 먹고 딱딱한 거는 나중에 되면은 먹을 수 있는 기회가 되잖아요. En cuanto a comer la comida, primero comemos algo fácil y luego pues se nos da la oportunidad de comer algo muy sólido, ¿no? 그죠? ¿No es así? 다 읽으셔야 돼요. Entonces lean todo. 읽고 또 읽으세요. 계속. Después de leer, vuelvan a leer. 처음부터 한 구절을 갖다가 내가 이걸 깨달아야지 하면서 막 연구한다고 해서 깨달아지지 않습니다. Desde el principio, por mucho que pues investiguen, también traten de entender un versículo durante mucho tiempo, no es que puedan entenderlo. 전체 산을 먼저 봐야 되겠죠. Hay que ver pues primero lo entero, la montaña. 그리고
계속 있는 가운데서 조그만한 산들 산 안에 바위도 보게 되고 또 나무 조그만한 세세한 나무들도 다음에 또 볼 수 있게 됩니다. Y después, mientras sigue leyendo, pues podrá alcanzar a ver las rocas, piedras, árboles, hasta las cosas, detalles de la montaña. 자, 그리고 성경 읽는 목적을 분명히 해야 돼. También hay que pues aclarar bien el propósito de leer esta Biblia. 여러분 어떤 목적으로 성경을 읽습니까? ¿Con qué propósito ustedes leen esta Biblia? 내가 열심히 이걸 암송하고 외워가지고 내가 다른 사람한테 가르쳐줘야지. 이런 목적으로 읽으시죠. Voy a pues aprender bien, memorizar bien de los versículos para poder enseñar a otras personas. Creo que con ese propósito leer la Biblia, ¿no? 절대 그러면 안 됩니다. Pues jamás que sean así. 그게 첫 번째 목적이에요. Pues esto no es un primer propósito. 그 성경 이제 전도자 과정을 하면서 한 가지 버려야 될 첫 번째가 저는 그거라고 생각합니다. En medio de pasar este proceso de los candidatos, de los pastores, pienso que es una de las cosas principales que deben de dejar. 먼저 내가 그 성경을 통해서 하나님의 뜻을 발견하고 그리고 하나님 뜻대로 살아가기 위해서 먼저 배우는 거예요. Primero uno mismo tiene que conocer la voluntad de Dios y para vivir conforme a ella, pues aprende a leer esta Biblia. 그게 첫 번째 자세입니다. Esto es la primera actitud. 로마서 2장 21절. Romanos capítulo 2, versículo 21. 장 21절 2:21. 같이 읽습니다. Leemos juntos. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtas. 다른 사람을 가르치는 너가 왜 너의 자신은 안 가르치느냐? Tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? 이게 무슨 말이에요? ¿A qué se refiere esto? 성경 공부의 근본적인 목적을 잃어버린 사람입니다. Pues se le perdió el propósito principal de aprender la Biblia. 왜 예수님이 바리새인들을 그렇게 책망을 했습니까? ¿Por qué creen que pues Jesucristo reprendió tanto a los fariseos? 자기들은 남에게 가르쳐 줬거든요. Ellos mismos pues enseñaban a los demás. 율법을 가르쳐 주면서 자기는 율법대로 바른 생활을 하지 않는 거죠. Enseñándoles pues la ley, ellos mismos no han vivido correctamente conforme a lo que dice la ley. 그죠? ¿No es así? 그걸 남에게 가르칠 목적으로 성경을 배운다는 것은 아주 근본적으로 성경 공부의 목적을 잃어버립니다. Si aprenden esta Biblia con el propósito de querer enseñar a los demás, se les ha perdido el propósito principal de aprender esta Biblia. 제일 먼저 내가 교훈을 받아야 돼요. Lo primero que pues debemos hacer es recibir nosotros mismos la enseñanza. 그리고 매일 이제 묵상을 해야 된다는 것은 잘 아실 겁니다. También saben que pues cada día hay que meditar en la palabra, ¿no? 순종하는 속에서 성경은 깨달아지게 돼 있습니다. En medio de obedecer en su vida van a entender de la Biblia. 어떤 사람은 성경 지식은 많이 알거든요. Hay algunos hombres que tienen mucho conocimiento de la Biblia, 그런데 순종은 하지 않아요. pero no obedecen. 그 지식을 가지고 다른 사람을 판단하게 되잖아요. Sino con ese propósito luego van a juzgar a otras personas. 우리가 자칫 그럴 수 있습니다. Puede que nosotros también seamos así como ellos. 먼저 순종의 본을 우리가 먼저 보여줘야 돼요. Nosotros mismos primero hay que dar ejemplo de la obediencia. 만약 그러지 않으면 우리는 형제 자매들 위해 교만하게 위해서 이렇게 가르치는 위치에서
교만한 마음을 가지고 판단하게 됩니다. Si no es así, pues en la posición alta que la de otros hermanos vamos a juzgar a otros hermanos, a los demás. 하나님의 말씀을 전하는 아주 영광스러운 직분도 있지만 잘못하면 하나님 앞에서 큰 책망과 부끄러움을 당할 수 있는 거예요. Aunque tengan pues ministerio tan glorioso con que pueden enseñar la palabra de Dios, puede que también pues sean regañados, reprendidos por Dios grandemente. 말씀 읽기 전에 항상 기도하고 읽을 거라고 생각합니다. Pienso que antes de leer la palabra pues siempre se ponen a orar, ¿no? ¿No es así? 그 간절한 마음으로 말씀을 읽으십시오. Con el corazón ansioso se les pide que lean esta palabra. 성경을 바로 이렇게 익히는 데는 시간이 필요합니다. Para estar acostumbrados a leer esta Biblia se les necesita el tiempo. 하루아침에 되는 건 아니죠. No es que pues un día de repente pues puedan lograrlo. 저도 마찬가지로 너무너무 부족합니다. En mi caso también a mí me falta mucho. 저도 우리 형제님처럼 외우면은 외우고 싶은데 금방 잊어버려요. Como hermano, pues yo quiero también memorizar los versículos, pero se me pierden muy rápido. 저처럼 되지 않으라고 저 말씀을 드리는 겁니다. Para que no sean como yo, les estoy dando la palabra. 성경에 이제 감성이 안 되니까 이제 눈으로 찍어요. 사진을 눈으로 이게 어느 말씀 어디가 있다는 것을 눈으로 이제 찍습니다. Por no poder pues memorizar los versículos de la Biblia, en mi caso pues tomo la foto de tal página de la Biblia como si fuera cámara. 어디가 있더라? ¿En dónde está este versículo de la Biblia? 그리고 이제 어떤 분은 바로 찾잖아요. 왜냐하면 이제 몇 장 몇 절이 기록이 되어 있으니까. Pues algunos hermanos buscan muy rápido porque pues ya tienen grabado este capítulo y el versículo de la Biblia. 어디가 있더라 말씀이? 그러면 이제 분명히 이 성경이 이곳에 있어. 그리고 이제 그 성경에서 찾다 보면은 내가 이제 익숙하게 이렇게 색깔 칠해놓은 그 부분이 이제 바로 이제 눈에 들어오죠. Pero si están acostumbrados a leer la Biblia, pues por leerla mucho, pues por mucho que pues no memoricen el pasaje de la Biblia, por estar coloreado y todo esto, pues buscan también fácilmente y rápido. 좋은 방법이 아니에요. Pero esto no es una manera muy buena. 제 생각에는 몇 장 몇 절을 외우시는 것이 제일 좋은 방법입니다. Pues yo pienso que la mejor manera es memorizar el pasaje de la Biblia, qué capítulo, qué versículo pues de la Biblia. 그만큼 성경이 익숙해져 있지 않다는 거죠. Quiere decir que pues no están tan acostumbrados a leer esta Biblia. 정말 익숙해지려면 어떻게 될까요? Para estar muy acostumbrados, ¿qué creen que hay que hacer? 그래서 성경을 계속 읽어야 돼요. Por eso hay que seguir leyendo esta Biblia. 그것밖에 없어요. Esto es la única manera. 하나님을 가까이 할수록 하나님을 가까이 하면 할수록 하나님은 그 사람에게 자기 뜻을 나타내 주십니다. Mientras más se acerquen a Dios, Dios les hace saber su voluntad. 잠언 13장 20절에 이런 말씀 있죠. Proverbios capítulo 13 versículo 20 dice esta palabra. 찾아봅시다. Vamos a buscar. 잠언 13장 20절에 Proverbios capítulo 13 versículo 20. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. El El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. 지혜자와 동행하면 지혜를 얻는다 그랬습니다. Dice, el que anda con sabios, sabio será. 여러분은 지금 많은 지혜자들과 함께 훈련받고 동역을 하고 있죠. Ahora ustedes están entrenándose también, pues están trabajando juntos con muchos sabios.
아마 각 지교회에서 성경 읽다가 깨달은 것보다는 지금 함께 모여 있을 때 더 많이 깨달았을 겁니다. A lo mejor ustedes han de haber entendido más palabra que cuando ustedes estaban en su propia iglesia, ¿no? 그리고 여러 가지 신앙의 유익이 될 수 있는 그 신앙 서적들이 있을 겁니다. También ha de haber pues libros del cristianismo que nos pueden dar mucha enseñanza. 그 내용이 어떤 내용인지 잘 선별할 필요는 있습니다. Pero es necesario también pues distinguir bien de qué se trata cada libro. 많은 그 신앙 서적들이요 잘못된 교리들을 가지고 있는 경우도 많습니다. Porque en muchos casos también muchos libros de cristianismo traen la enseñanza y la doctrina falsa. 그 중에 하나가 이제 구원이 이루어진다는 그런 교리들을 많이 가지고 있는 책들이 있어요. Pues uno de ellos, pues en el mayor caso, muchos libros tienen la doctrina, la cual dice que se les pierde la salvación. 우리는 그런 것들을 잘 구분해야 됩니다. Pero debemos distinguir bien de estas cosas. 잘못된 신앙 서적을 읽게 되면 자기 영혼이 병들게 되죠. Es porque si llegan a leer los libros malos de cristianismo, su espíritu estará enfermo. 자, 그래서 성경을 읽는 가운데 우리는 어쩔 때 가장 많이 깨달아지냐면요, 교회 안에 함께 연결되어 있을 때 성경은 많이 깨달아져요. Al leer esta Biblia, ¿en qué momento pues nos damos cuenta más de la Biblia? Cuando permanecemos en esta iglesia, relacionados. 혼자 멀리 떨어져서 혼자 조용한 곳에서 내가 성경을 열심히 읽는다고 해서 깨달아지지 않죠. Por mucho que uno solo pues esté muy retirado y se ponga a leer la Biblia muchos capítulos, no es que pueda entender de esta manera. 뭐가 문제입니까? ¿Cuál es el 성경도 problema? 많이 읽는데 Pues ha leído muchos capítulos de la Biblia. 교회와 연결이 안 되는 거예요. Es porque no está relacionado con la iglesia, por eso. 교회와 연결되어 있기 때문에 우리는 성경을 깨닫게 되는 거예요. Por estar relacionados en esta iglesia, esto es la razón por la que nos damos cuenta de la Biblia. ¿Sí? 한때는 정말 성경도 많이 알고 그리고 복음을 잘 전한다고 하는 사람들이 있었습니다. Ha habido pues algunas personas que conocían bien de la Biblia, también que predicaban bien este evangelio. 그래서 내 혼자도 할 수 있다고 생각을 합니다. Hasta se decían, pues yo puedo hacer solo. 그래서 교회와 연결되어 있지 않고 혼자서 독립적으로 복음을 전한다고 나가요. Por eso sale de la iglesia para independizarse sin querer ser relacionado en esta iglesia. 똑같은 방법으로 전하지만 역사는 안 나타나요. Aunque prediquen de misma manera como la nuestra, no es que haya obra de salvación a través de 성경을 esto. 읽지만 안 깨달아져요. Aunque lean la Biblia, no entienden. 왜 그럴까요? ¿Por qué pasa esto? 성령의 도움이 사라지기 때문에. Es porque se les quita la ayuda del Espíritu Santo. ¿No es así? 그 교회하고 연결이 반드시 돼야 돼요. Así que ciertamente tienen que estar relacionados con la iglesia 그래야지 성경이 깨달아집니다. para poder entender esta Biblia. 그리고 이제 성경을 이제 우리가 읽다 보면 어떤 분은 이 말씀을 잘 깨닫지만 어떤 분은 잘 못 깨닫는 경우도 있잖아요. También al leer esta Biblia, algunos pues han entendido bien de la palabra, pero otros no. 왜 그러냐면 ¿Por qué? 하나님은 그 사람의 신앙의 분량에 맞게끔 깨닫게 해주십니다. Es porque Dios es quien hace entender la palabra dependiendo de la medida del tamaño de la fe de uno. 우리가 신앙이 성장하면 할수록 하나님은 더 깊고 넓게 깨닫게 해주실 거예요. Mientras más crezca nuestra fe, Dios nos hará entender todavía más ampliamente y más grande. 비록 아직은 깨닫지지 않지만 성경 말씀을 많이 외우고 또 그 말씀을 묵상하다 보면 분명히 생활 가운데서 그게 깨달아질 때가 분명히 있습니다. Aunque no han entendido todavía alguna palabra de la Biblia, si siguen leyendo también viven para Dios, pues vendrá un tiempo en que ciertamente entenderán esta palabra en su vida. 그죠? ¿No es así? 그래서 우리가 성경을 읽을 때 이 성경의 이 문맥이라는 게 아주 중요합니다. Por eso al leer esta Biblia, pues la frase es tan importante.
어떤 구절을 우리가 이게 무슨 뜻인지 생각을 할 때는 반드시 앞뒤 문맥을 잘 살펴가면서 성경을 읽어봐야 돼요. Para ponerse a pensar, pues, qué significado trae este versículo, de verdad hay que comparar con el versículo anterior y con el posterior para compararlos y entender un versículo de la Biblia. 아시겠죠? ¿Sí me explico? 그리고 성경은 시대가 기록이 되어 있잖아요. También la Biblia, pues, habla de las épocas. 시대적으로 구분을 잘해야 됩니다. Por eso hay que también dividir bien las épocas, las eras. 자, 이스라엘은 다 없어져 버렸다. Israel, pues, desapareció 그래서 totalmente. 우리 시대에는 교회가 이스라엘 민족이다. Por eso en nuestro tiempo la iglesia es el pueblo de Israel. 그래서 이스라엘에 관한 모든 내용들을 교회에 적용해 버립니다. Entonces se aplican pues todas las cosas de Israel en la iglesia. 그런 경우가 어떤 경우예요? Pues si sucede esto, 많은 경우가 있어요. 그렇죠? en muchos casos así aplican, ¿no? 가톨릭고도 그러고요. Los católicos así son. 요한 증인들도 그러고. Los testigos de Jehová también. 분명히 시대가 기록이 되어 있는데 그것을 구분하지 않으면은 오류가 발생하는 겁니다. Ciertamente la Biblia divide las eras, pero si no las divide, ciertamente van a salir con dudas y errores. 성경에는 반드시 이스라엘 민족, 이방인, 하나님의 교회가 구분이 됩니다. Ciertamente en esta Biblia el pueblo de Dios y los gentiles y los salvos, la iglesia de Dios están divididos. 그 말씀이 어디가 있죠? ¿En dónde está escrita esta palabra de que están divididos? 고린도전서 10장 Primera de Corintios, capítulo 10, 32절에 있습니다. versículo 32. 장 32절이죠. 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles y a la iglesia de Dios. 예? 이렇게 세 부류로 나눠져 있다는 것을 우리는 이해하면서 성경을 또 읽을 필요가 있어요. Al entender pues que las tres clases están divididas, hay que leer esta Biblia. 그리고 이제 성경을 읽지만은 잘 깨달아지지 않는 경우가 있죠. Aún leyendo esta Biblia, en unas ocasiones no han podido entender bien. 물론 이제 아직은 이제 그 성경이 아직 깨달을 단계 아니기 때문에 아는 수도 있지만 가장 중요한 것은 개인적으로 버리지 않는 죄가 있으면 성경을 읽어도 깨달아지지 않습니다. Puede que pues todavía no hayan alcanzado un nivel en que puede entender la Biblia, por eso no ha entendido esta Biblia hasta ahorita, pero pues en otra ocasión, si tienen pecado personal en su vida, también no van a entender esta Biblia en su vida. 그래서 성경을 읽는 가운데서요, 내 속에 어떠한 잘못이 있는지 깨닫게 해달라고 그런 기도를 하면서 읽으시고 또 그런 죄가 발견되면 반드시 버려야 됩니다. Por eso al leer esta Biblia hay que leer orando para que Dios nos haga entender los errores que tenemos, que están escondidos, y después hay que leer esta Biblia. 그리고 이제 교회 안에서 보면은 말씀 듣는 태도들이 안 좋으신 분들 많죠. Dentro de la iglesia hay muchos que tienen la mala actitud de cómo escuchar la palabra, la postura. 어떤 태도가 안 좋아요? Pues, ¿cuál postura creen que está mal para escuchar la palabra? 여러분 생각에 어떤 태도가 안 좋은 태도 같습니다. Al parecer de ustedes, pues, ¿cuál creen que es la postura mala para escuchar la palabra? 말씀 시간에 까겠어요. En tiempo de la palabra, los que carecemos. 그 다음에 말씀 시간에 핸드폰으로 말씀 찾는 분들이 있어요. Hay algunos que buscan los versículos con su celular, aún en el tiempo de la palabra. 성경 안 가져오고. No traen la Biblia por eso. 그죠? ¿No es así? 많은 분들이죠. Muchos, ¿no? 좋게 보이세요? ¿Se ven bien o no ellos? 아니죠. No se ven bien. 말씀 찾다가 문자 오면은 문자 답하고 있고. Al buscar la palabra, si llega un mensaje, se responde.
그리고 맨 뒤에서 듣는 분들이 있어요. También los que escuchan en la parte de atrás. 그리고 마음이 분주해가지고 왔다 갔다 하시는 분들 있잖아요. También los que tienen corazón, pues, que se ha dado mucha prisa, por eso se mueven. 그런 분들은 틀림없이 말씀이 안 깨달아져요. Ciertamente, en caso de ellos, no entienden esta palabra. 우리가 말씀을 들을 때 정말 그 하나님의 말씀을 우리가 마음으로 받아야 됩니다. Al escuchar esta palabra, de verdad hay que aceptarla como la palabra de Dios. 마음을 급하게 하면은 안 깨달아지잖아요. Si endurecen su corazón, no van a entenderla. 그리고 잘못된 그런 교리들을 가지고 있는 분들도 있을 수 있습니다. También puede que haya algunos que tienen la falsa doctrina. 저 교회에 이제 오신 분들 중에서 보면은 예전에 잘못된 그런 것들을 가지고 있으신 분들이 있어요. Pues al ver unos que se congregan en la iglesia, hay algunos que traen la falsa doctrina que tenían antes. 그러면은 이제 그런 부분들을 반드시 이제 말씀을 가지고 교정이 돼야 됩니다. Entonces con la palabra hay que corregir a estas personas. 그걸 계속 가지고 있으면은 말씀을 듣긴 들어도 이제 올바로 안 깨달아지게 돼 있죠. Es porque si siguen teniendo la falsa doctrina, por mucho que escuchen la palabra, no van a entenderla. 그러겠잖아요. ¿No es así? entonces 우리가 이제 남은 시간은 어떻게 이제 효과적으로 공부를 해야 될지를 한번 생각해 봅시다. En el resto del tiempo vamos a aprender de cómo aprender a estudiar esta Biblia eficazmente. 시간은 어떻게 해야 됩니까? En cuanto al tiempo, ¿qué hay que hacer? 다행히도 여러분은 거의 하루 종일 성경을 읽을 수 있는 시간을 가지고 있습니다. Qué bueno que ustedes tienen el tiempo en que casi todo el día pueden leer la Biblia. 할 수만 있으면 Si es posible, 아침에 일어나서부터 저녁까지 읽으십시오. en cuanto pues se despierta en la mañana hasta que duerma, lean por favor. 저도 그러고 싶습니다. Yo también quisiera hacer así. 할 수만 있으면 이런 과정에서요 하루 종일 성경만 보고 있으면 좋겠어요. Si me es posible en este proceso también como el de ustedes, quisiera leer la Biblia en todo el día entero. 성경에 익숙해져야 되기 때문에. Es porque para estar acostumbrado a leer a la Biblia. 그렇죠. 성경에 익숙해지려면 많이 읽어야 돼요. Para estar acostumbrados a esta Biblia hay que leerla mucho. 자, 일반적으로 이제 하루에 3장씩 뭐 읽는 경우가 있죠. Normalmente pues leen 3 capítulos al día. 그래서 식구들한테 성경 계속 읽으시죠 그러면은 대부분은 많이 안 읽어요. Si se les pregunta a los hermanos de la iglesia si leen la Biblia todos los días, entonces la mayoría de ellos no leen todos los días. 전 그게 제일 문제라고 생각합니다. Yo pienso que esto es el mayor problema. 여러분은 어떤 뭐 지금 습관을 들이는 과정이 있기 때문에 진짜 그렇게 이런 이제 과정에서 최대한 좀 많이 읽어서 습관을 마음에 또 몸에 익힐 수 있는 그런 시간들이 있기 때문에 충분하게 습관을 들으셨으면 좋겠습니다. Pero en caso de ustedes pues están en el proceso en que pueden estar acostumbrados a leer mucho esta Biblia, entonces sería bueno que se les pegara esa costumbre de leer mucho la Biblia a su vida, también a su corazón. 그리고 읽을 때 눈으로만 읽지 마시고 할 수 있으면 소리를 내서 읽는 것도 좋습니다. Al leer esta Biblia pues no lean solamente con sus ojos, si es posible sería bueno que también pues leyeran hablando por fuera. 그리고 같은 장을 읽고 이제 지나가지 마시고요. 좀 부족하다 하면 반복해서 읽을 필요도 있어요. También no pasen pues un capítulo que hayan leído, sino si les es necesario sería bueno que volvieran a leer este capítulo que han leído. 그리고 어떤 말씀들은요 마음에 이렇게 이거 깨달아 좀 마음에 감동이 오는 그런 말씀들은 두고 충분하게 묵상을 해보십시오. En caso de algunas palabras las cuales les tocan su corazón, con el tiempo suficiente sería bueno meditar en ellas.
자, 성경을 읽고 관찰하는 이제 방법이 있습니다. Hay manera de cómo leer esta Biblia y observarla. 첫 번째는 이제 관찰을 잘해야 돼요. Primero hay que observarla bien 그리고 그 관찰한 내용을 해석을 해야 된다. e interpretarla bien pues según lo que hayan observado. 그리고 해석한 것을 우리 생활 가운데 적용을 해야 돼요. Y después de interpretarla hay que aplicarla en nuestra vida. 우리가 제일 처음 읽었던 그 성경 구절에 그 내용이 나와 있습니다. En primer versículo de la Biblia que hoy leímos habla de esto. 디모데후서 3장에 Es segunda de Timoteo, ¿no? Capítulo 3. Versículo 16. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하게 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 교훈이라고 하는 것은 독트리나죠. 교리를 말하는 겁니다. Pues para enseñar habla de la doctrina, ¿no? 성경에는 하나님이 말하는 우리에게 알리고자 하는 많은 그런 기본적인 교리가 있잖아요. En la Biblia hay doctrinas básicas que Dios nos quiere hacer saber. 자, 그리고 책망이라고 하는 것은 우리의 잘못된 것들을 드러내는 거죠. Acá dice para redarguir, pues se refiere a que sean descubiertos nuestros errores. 그리고 그 책망을 받으면은 이제 바르게 한다는 것은 그 잘못된 것들을 고쳐야 된다는 거예요. Después de ser redarguido, como dice acá, sigue para corregir. Hay que pues corregir nuestros errores que tenemos. 우리는 책망을 받은 대로 우리는 그 책망 받은 내용을 우리 삶 가운데 적용을 해야 됩니다. Tal como hemos sido redarguidos, reprendidos, hay que aplicar en nuestra vida para corregirnos. 어떤 사람은 관찰하지 않고 정확하게 그러니까 내용을 관찰하지 않고 잘못된 해석을 하는 경우가 있어요. Hay algunos que interpretan versículos de la Biblia mal sin haber observación. 사도행전 19장에 이런 말씀이 있습니다. Hechos capítulo 19 dice esta palabra. 바울이 어떤 극장에 이제 들어가려고 하니까 사람들이 들어가지 말아라고 이야기했어요. Apóstol Pablo pues iba a entrar en un teatro, pero las personas le dijeron que no entrara. 그 말씀을 읽고 이렇게 해석합니다. 그리스도인들은 극장 가면 안 돼. Al leer esta palabra, algunos hombres interpretan así, diciendo, los cristianos no tienen que ir al teatro. 그게 그런 말입니까? Pues su significado sería esto. 해석을 잘못한 거죠. Han interpretado mal. 왜 해석을 잘못하냐면 관찰을 잘못했기 때문이죠. Porque interpretaron mal es porque observaron mal. 앞뒤 구절을 잘 읽어봐야지 그게 그 내용이 아니라는 걸 알 수 있잖아요. Hay que leer los versículos anteriores y los posteriores para saber que su significado no es así. 관찰이 중요한 겁니다. 그래서 Por eso la observación es importante. 아는 길을 쭉 오랫동안 다니는데도 갑자기 생소한 그런 과기들이 눈에 들어오는 경우가 있어요. Pues a veces, aún caminando en las calles muy conocidas que estamos muy acostumbrados, salen algunas tiendas que se nos hacen muy raras. 그런 경우 있어요? Pues no sé si les ha tocado esta experiencia a ustedes. 왜냐하면 자세히 관찰 안 하기 때문이죠. Es porque no han observado bien mientras caminaban en la calle. 그래서요, 관찰을 할 때는 여러 가지 원칙이 있습니다. Así que para observar hay varias reglas. 첫 번째는 누가, Primero, quién, 언제, cuándo, 어디서, en dónde, 무엇을, qué hizo, 왜, por qué, 어떻게, de qué manera, cómo. 이런 원칙을 가지고 관찰을 합니다. Con estas reglas hay que observar. 솔로몬도 어느 날 길을 가다가
게으른 자의 밭과 지혜 없는 자의 포도원을 봤다 그랬어요. Pues en caso de Salomón, un día mientras pues pasaba en una calle, vio un campo del hombre perezoso y la viña del hombre necio, dice. 그리고 생각이 깊었다 그랬죠. Y dice que pues se alegró en gran manera. 교훈을 받았다. Es porque recibió la enseñanza al verlos. 솔로몬도 관찰을 한 겁니다. Salomón también se puso a observar. 그걸 깊이 생각해보고 교훈을 받는 거예요. Pues pensó profundamente y luego recibió la enseñanza. 그래서 관찰이라는 게 아주 중요한 겁니다. Por eso la observación es muy importante. 그죠? ¿No es así? 자, 이 장이 무슨 내용을 말하고 있는지 ¿De qué habla este capítulo? 먼저 관찰을 해야 됩니다. Primero hay que observar. 베드로전서 1장 10절로 11절에도 그런 말씀이 있죠. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11 dice lo siguiente. Vamos a buscar. 장 10절 11절 Capítulo 1, versículos 10 y 11. 같이 있습니다. Leemos juntos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 예. 자, 선지자들도 예언의 많은 말씀들, 많은 예언들을 자세하게 관찰을 했어요. También los profetas se pusieron a observar bien las palabras profetizadas. 그게 어느 시대를 이야기하는 건지, 누구를 이야기하는지를 자세하게 연구를 한 거죠. ¿De qué tiempo hablaba? Pues de quién hablaba, se pusieron a, como dice acá, indagar. 그렇게 이제 관찰을 잘 하고, 관찰한 다음에는 이게 무슨 내용인지 이제 해석을 해야 되겠죠. Después de observar bien así de esta manera, luego hay que interpretar de qué se trata esta palabra. 그죠? ¿No es así? 자, 그걸 적용할 때 이제 여러 가지 방법이, 해석을 할 때 여러 가지 이제 방법이 있는데요. En cuanto a interpretarla, hay varias maneras. 자, 이런 방법입니다. Es como esto. 여기 보면은 누가 이 성경을 읽고 해석할 때, 자, 이제 좋은 이제 뭐라 하죠, 방법을 제시해 놓은 게 있는데요. Al leer e interpretar esta Biblia, pues una persona nos ha sugerido unas maneras muy buenas. 이런 걸 가지고 한번 해석을 해보실 필요도 있습니다. Sería bueno que también interpretaran la Biblia con estas maneras. 본문을 다 읽고요. Después de leer todo el capítulo, 이게 나에게 무엇을 내 영혼에 무엇을 가르쳐 주는가? ¿qué es lo que me enseña a mi espíritu esta palabra? 여기에는 이 본문에는 자 어떤 교훈의 말씀이 있는지. En esta palabra principal, pues capítulo, ¿qué palabra de enseñanza contiene? 어떤 권면을 나에게 하고 있는지. ¿Qué exhortación me da? 그걸 살펴보는 거죠. Hay que observar. 그리고 예수님 그리스도에 관해서 무엇을 나에게 말해주고 있는지. También, ¿de qué habla este capítulo? De Cristo. 성경은 모든 장들이 사실은 그리스도와 연결되어 있잖아요. De verdad, todos los capítulos de la Biblia están relacionados con Cristo, ¿no? 그리고 죄에 대해서 무엇을 가르쳐 주고 있는지. También, ¿qué es lo que me enseña en cuanto a pecado? 그 다음에 또 문장을 그 장을 읽으면서 자 어떤 인물이 거기에 등장을 하는지. Al leer un capítulo, también, ¿qué personaje sale en este capítulo? 어떤 사건이 기록되어 있는가. ¿Qué acontecimiento está escrito? 하나님은 그 장에서 무슨 일을 하고 있는지. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en este capítulo? 하나님의 어떤 속성이 이 속에서 드러나는지. ¿Qué atributo de Dios pues se ha manifestado en este capítulo? 그런 것들을
생각하면서 읽을 필요가 있습니다. En cuanto a estas cosas, es bueno pues pensar y leer. 자, 그리고 이제 적용이라고 하는 거예요. 적용. Y después la aplicación. 그걸 해석한 다음에 나의 삶에 어떻게 적용을 해야 될까? Después de interpretar de qué manera debemos aplicar en nuestra vida. 자, 예를 들면 Por ejemplo, 여호수아와 갈렙이 가나안을 정탐을 했습니다. Josué y Caleb pues fueron a espiar la tierra Canaán. 그리고 그들이 이스라엘 백성 앞에 뭐라고 이야기했죠? ¿Y ellos qué dijeron delante de los israelitas? 그들은 우리의 밥이다 그랬잖아요. Los comeremos como pan, así dijeron, ¿no? 자, 그걸 우리 삶에 적용할 수도 있잖아요. Pues eso también se puede aplicar en nuestra vida. 그거는 우리에게 무엇을 이야기해 줍니까? Pues ¿a qué se refiere esto? 신앙생활에 있어서는 믿음과 용기가 필요하다는 걸 우리에게 이야기를 해주잖아요. Pues habla de que en nuestra vida cristiana se nos necesita la fe y la valentía. 네, 그걸 우리에게 그렇게 해석할 수 있잖아요. Así podemos interpretar, ¿no? 그리고 그걸 통해서 자, 우리의 신앙 전도하는 과정에서도 용기가 필요하고 믿음이 필요하겠구나. A través de esto también pues se nos necesita la fe y la valentía cuando invitamos a las personas. 네? 그러겠죠. ¿No es así? 삼손이 드릴라에게 꽤 넘어져서 죄를 짓고 그 인생이 망가졌죠. Sansón fue tentado por Dalila y cuya vida pues cayó, fue destruida. 자, 그 드릴라를 또 생각해 보면서 우리는 우리 삶에 또 적용해 볼 수도 있습니다. Al pensar en Dalila también podemos aplicar en nuestra vida. 자, 우리의 생활 가운데서도 드릴라 같은 존재가 있다는 거죠. De que aún en nuestra vida también hay un ser como Dalila. ¿No es así? 나의 게으름이 드릴라가 될 수도 있고 Por ejemplo, mi pereza puede ser mi Dalila. 세상 욕심이 나의 드릴라가 될 수도 있는 거고 La avaricia de este mundo puede ser mi Dalila. 자, 그렇게 적용을 할 수가 있다는 겁니다. Así les digo que pueden aplicar. 실제로 우리 삶에 교훈이 될 수 있는 그 교훈을 받고 실제 우리 삶에 적용을 해야 됩니다. En realidad hay que recibir la enseñanza en nuestra vida y aplicar en ella. 자, 이런 식으로 해석하고 관찰을 하고 해석하고 그리고 우리 실제 삶에 적용하는 그런 순서로 성경을 공부를 하시기 바랍니다. De esta manera hay que observar e interpretar y después aplicar en nuestra vida. Se les pide que aprendan, estudien esta Biblia con este orden. 어떤 사람은 그냥 무작위식으로 성경을 펼쳐가지고 읽는 그런 사람이 있을지 모르겠지만 그런 사람이 있다고 합시다. Puede que haya pues algunas personas que leen un libro de la Biblia como les parece. 어떻게 그런 사람이 있을 수 있을까요? ¿Cómo es posible que hagan así? Leen un libro pues como 성경 les parece. 읽다가 이제 한 달 정도 이렇게 성경을 뭐 일주일 이상 뭐 한 달 이상 성경을 읽지 않고 놔뒀어요. Porque si dejaron esta Biblia sin leerla durante una semana o un mes, 그또 다시 성경을 잡으면 entonces para volver a leerla, 어디가 읽었는지 기억도 안 나죠. ni se acuerdan pues hasta qué capítulo han leído últimamente. 그럼 그 사람은 읽었던 거 다시 읽고 하다가 결국은 성경을 끝까지 못 읽을 겁니다. En caso de estos hombres van a volver a leer lo que pues han leído de esta manera por fin, no van a leer hasta el final. 그리고 그냥 아무데나 그냥 아무데나 펴가지고 읽게 되겠죠. Y luego van a abrir cualquier libro de la Biblia y leer como quieran. 재미난 이야기가 있습니다. Hay un cuento muy gracioso. 성경을 자주 안 읽는 사람이 기도는 열심히 해요. Una persona que no ha leído mucho esta Biblia se pone a orar mucho a Dios. 어려운 일이 생길 때 기도하고 성경을 펴니다. Cada vez que se encuentre pues, en el momento difícil, se pone a orar a Dios y después abre la Biblia esta persona. 그런 사람 있어요, 없어요? Pues hay algunos que hacen así, como él o no. 있어요. Sí, ¿verdad? 어려울 때만 성경 찾고. Son los que siempre buscan esta Biblia estando en el momento difícil nada más. 어떤 사람이 기도하고 어려움이 있어서 기도하고 성경을 폈어요. Pues este hombre se encuentra en el momento difícil, entonces se puso a orar a Dios y abrió la Biblia. 아무데나 핀 거예요. Cualquier libro de la Biblia que le pareció. 마태복음 27장 5절이 나왔어요. Entonces salió de repente capítulo 27, versículo 5 de Mateo. 거기에 기록되기를 Ahí que dice. 가론 유다가 목매어 죽었다라는 기록이 되어 있어요. Dice, Judas Iscariote se ahorcó. 왜 이거
구절을 나왔지? Ah, ¿por qué me salió este versículo? 또 기도하고 또 다시 폈어요. Después de orar, otra vez abrió otro libro de la Biblia. 누가복음 10장 37절이 나왔어요. Me salió Lucas 10:37. 뭐라고 기록돼 있을까요? Ahí que dice, 너도 이와 같이 가. tú haz también como esto. 심각해졌습니다. O pues se puso muy serio. 또 다시 기도하고 또 폈어요. Otra vez pues se puso a orar a Dios y abrió otro versículo. 요한복음 13장 27절이 나왔어요. Salió San Juan 13:27. 뭐라고 기록돼 있을까요? Ahí que dice, 내가 하려는 것을 이를 속히 하라. pues haz rápido, pronto que yo te mandé. 네, 그러면 안 되겠죠. No hay que hacer así. 네. 우리는 그래서 꾸준히 읽어야 돼요. 지속적으로. Por eso hay que leer esta Biblia constantemente, regularmente. 네. 잠언 8장 34절에 뭐라고 기록돼 있습니까? Proverbios 8:34, ¿qué dice? 잠언 8장 34절에 Proverbios 8:34, 같이 읽겠습니다. leemos juntos. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. 날마다죠, 날마다. Dice cada día, 날마다. cada día. 그리고요, 짜투리 시간이라고 그러죠. 짜투리 시간을 잘 활용을 해야 됩니다. También hay que pues utilizar bien el tiempo libre que nos sobra. 저도 이것을 잘 못하는데요. Es lo que también no he hecho bien. 예를 들면 이제 주일 말씀 끝나고 집에 오면 이제 좀 쉬고 싶습니다. Por ejemplo, después de terminar la palabra de los domingos, a regresar a mi casa, pues quiero descansar. 그리고 뭐 성경을 말씀 준비하기 위해서 노트북을 켜는 경우가 있잖아요. A veces pues prende computadora o su laptop para preparar la predicación, ¿no? 네. 그러다 보면은 좀 여유 시간이 있을 수도 있어요. Puede que tengamos algún tiempo libre en este caso. 그러면은 성경을 읽어야 되는데 요즘에는 인터넷에 들어가서 뭐 뉴스를 본다든지 이런 시간을 가지고 이제 그 시간을 허비하는 경우가 있어요. En este tiempo libre hay que leer la Biblia, pero en lugar de leerla, pues me meto a internet y me pongo a leer las noticias de internet. Así desgasto mi tiempo. 시간을 죽이는 거죠. Esto es ir matando el tiempo, ¿no? 그리고 이제 꽃빛 버스 타고 다니는 경우 많잖아요. En muchas ocasiones también se mueven estando en combi, ¿no? Autobús. 그럴 때 어떻게 해야 될까요? En este caso, pues, ¿qué hay que hacer? 성경 읽어야죠. Hay que leer la Biblia, aún en este tiempo. 어디 저 버스 터미널에서 기다릴 때도 성경 읽고. Aun cuando pues esperen a alguien en el terminal de autobús, hay que leer la Biblia. 하여튼 시간이 있을 때마다 성경을 가지고 다니면서 읽어야 돼요. Cada vez que tienen tiempo, hay que traer esta Biblia y leerla. 그것도 하나의 습관이죠. Esto también es una costumbre. 우리 그렇게 하고 계시죠? Están haciendo así, ¿no? Ustedes. 그 습관 하셔요. Es que se les pegue esta costumbre. 어쨌든 성경이 익숙해져야 돼요. De todos modos, deben de estar acostumbrados a leer esta Biblia. 그리고 제일 먼저는 우리도 구원 받고 제일 처음에 우리한테 성경 읽는 법 소개해 줄 때는 뭐부터 읽으라 그러니까 신약부터 읽으라 그러거든요. En cuanto recibe la salvación, pues los libros que nos recomiendan a leer es primero este Nuevo Testamento, ¿no? 그죠. 그래서 신약 성경에 먼저는 신약 성경에 아주 익숙해져야 돼요. Primero tienen que pues estar muy acostumbrados a los libros de Nuevo Testamento. 내가 이 이야기하는 말씀이 어디 있는지 금방 이렇게 찾아낼 수 있을 정도로. Hasta que sepan pues en dónde dice el pasaje de la Biblia que yo estoy hablando. 그 정도로 신약이 완전 익숙해져야 됩니다. Así deben de estar muy acostumbrados a los libros de Nuevo Testamento. 그러려면 성경을 신약을 많이 읽으시죠. Para ello pues hay que leer mucho los libros de Nuevo Testamento.
신약이 익숙해진 다음에 구약을 읽으십시오. Después de haber estado acostumbrados a los de Nuevo Testamento, lean los de Antiguo Testamento. 그죠? ¿No es así? 신약은 우리의 신앙생활 실질적인 교훈들이 기록이 돼 있잖아요. Es porque los de Nuevo Testamento nos dan la enseñanza muy esencial de nuestra vida cristiana. 구약 성경은 그림자로 우리에게 보여주고 있습니다. Y los de Antiguo Testamento nos hacen saber a través de las sombras. 그래서 그렇게 있다 보면은 자, 신약에서도 교훈을 받고 구약에서도 깊은 교훈을 받게 될 겁니다. Si leen de esta manera puede recibir la enseñanza tanto en Nuevo Testamento como en Antiguo Testamento profundamente. 자, 성경을 이제 공부할 때 몇 가지 이제 주의할 사항을 잠깐만 말씀드리고 마치겠습니다. Pues al aprender a estudiar esta Biblia hay unas instrucciones, les voy a hablar de esto y terminemos. 자, 구약 성경을 읽다 보면은 이 예언들이 한 시대만 이야기하는 경우가 있지 않고 여러 시대를 이야기를 하는 경우가 있죠. 한 말씀에. Al leer los libros de Antiguo Testamento, un versículo no solamente habla de una época, sino de varias eras. 예언은 그 당시의 상황에 맞춰서 그 당시를 예언을 합니다. Claro, pues la profecía que está escrita pues concuerda con aquel tiempo, era en que estaban, ¿no? 그런데 그 예언이 또 먼 훗날 동일한 상황을 또 가지고 이루어질 상황을 또 다시 또 예언을 해주고 있어요. También puede que esta profecía pues hable de las cosas del futuro que vendrían después, luego. 뿐만 아니고 그 예언들 속에는 예수님의 성취할 그 예언이 또 함께 포함이 되어 있습니다. No solo esto, sino también en medio de estas profecías contiene el cumplimiento del Señor Jesucristo, de lo que iba a hacer. 예를 들면은 Les doy un ejemplo. 에스겔 성경이나 이사야 에레미야 성경에 보면 이스라엘 민족이 귀환 돌아올 거에 대한 예언들이 많이 기록되어 있죠. En caso de libros de Ezequiel, Isaías y Jeremías hablan de la profecía de que los israelitas habían de regresar, ¿no? 그죠? ¿No es así? 그건 그때 당시에 바벨론 포로에서 돌아올 것을 예언해주고 있는 말씀입니다. Claro, fue la profecía de aquel tiempo en que ellos pues regresarían a Israel del cautiverio de Babilonia. 그런데 그와 동시에 우리 시대에 이스라엘 민족이 또 돌아오는 것도 동시에 예언해주고 있는 거예요. Pero junto con esto también nos da la profecía de que en nuestro tiempo los israelitas van a regresar a su tierra. 그건 또한 우리에게 영적으로 또 교훈해주는 것은 자, 구원받은 사람이 그리스도에게 돌아가는 걸 또 또한 영적으로 또 교훈해주고 예언해주고 있는 겁니다. También a través de estas profecías la enseñanza espiritual es que los salvos al recibir salvación regresan con el Señor. 그래서 그걸 갖다가 어려운 말로 예언의 다중성취라고 그러죠. Por eso pues en caso de esto pues se llama el multicumplimiento de las profecías. 의도적으로 하나님 그렇게 기록해 놓으신 거예요. Pues Dios pues con su intención pues ha escrito estas palabras. 그래서 구약의 예언을 읽을 때는 이게 그때 당시에 어떤 예언, 어떤 것과 연결되어 있는가 그것도 살펴보시고. Por eso al leer pues la palabra de Antiguo Testamento hay que pues pensar con qué cosa está relacionada esta palabra. 그뿐만 아니고 먼 후에 또 일어나질 것이 또 중첩되어서 예언이 되어 있는 겁니다. No solo esto, sino también pues está relacionado con lo que va a venir después en el futuro, ¿no? Así multicumplimiento. 자 그리고 예수님이 많은 비유를 말씀하셨죠. Y Jesucristo también hablaba de muchas parábolas. 예수님이 비유를 설명을 해주셨습니까? ¿Por qué creen que Jesucristo hablaba de muchas parábolas? 영적인 사실을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위해서 설명해 주신 거예요. Para darles a entender de manera más fácil sobre las cosas espirituales, por eso. 그런데 그 비유를 가지고 교리를 만들어 버리면 안 되는 거예요. Pero no hay que hacer unas doctrinas viendo estas parábolas. 왜냐하면 비유라는 것은 좀 해석하는 거에 따라서 여러 가지
해석이 나올 수도 있잖아요. Es porque en caso de la parábola, dependiendo de cómo la interpreten, puede que salgan varias cosas. 명확한 것이 아니고 좀 모호한 겁니다. No es una cosa tan clara, sino ambigua. 그래서 비유를 말할 때는 예수님이 그 다음에 반드시 해석을 해줬어요. Entonces, cada vez que Cristo hablaba de la parábola, después pues daba la explicación, interpretación. 그죠? ¿No es así? 근데 그 비유를 가지고 이단적인 교리를 가진 사람들은 그 비유를 가지고 교리를 만들어 버립니다. Pero los que pues tienen la religión de la herejía, al leer estas parábolas, hacen su propia doctrina. 그래서 비유를 해석할 때는 기준이 있습니다. Entonces, al interpretar las parábolas, hay unos criterios. 성경이 말하는 보편적인 진리, 핵심 진리와 비교해가지고 모순이 있는지 없는지를 반드시 검증을 해야 돼요. Hay que comparar estas parábolas con la verdad pues tan principal que dice la Biblia y comparando con ellas si trae algún error o no. Hay que comparar. 네? 그렇죠. 그래서 우리가 믿는 핵심 교리는 내용이 아주 간단합니다. La doctrina principal que nosotros creemos, cuyo contenido está muy sencillo, 아주 분명하죠. está bien claro. 그것에 비교해가지고 그거 벗어나는 것들은 우리는 잘못된 해석이라고 우리는 받아들여야 되는 거예요. Comparándolo con esto, si sale pues fuera de esto, hay que aceptar que es una interpretación mala. 예? 자, 그리고 이제 성경에는 보면은 뭐 하나님의 손, 하나님의 얼굴, 뭐 하나님의 등, 뭐 이런 것들이 나오잖아요. También en caso de la Biblia pues sale estas expresiones, las manos de Dios, la cara de Dios, la espalda de Dios y todo esto, ¿no? 그리고 하나님이 후회하셨다라는 말씀이 또 있죠. También una frase de la Biblia dice, pues Dios se arrepintió. 하나님 후회하셨다는 말씀이 어디 있어요? ¿En dónde está escrita esta palabra? Dios se arrepintió. 헤네시스하고 또요. En Génesis y qué más? Primera de Samuel. 사무엘 상에 있죠. Sí, primera de Samuel. 성경에는 이제 하나님은 전지전능하시고 영이신데 왜 성경에는 그렇게 표현이 되어 있죠? Dios es todopoderoso y es espíritu, pero ¿por qué creen que la Biblia dice así? Que Dios se arrepintió. 마치 인간의 형체를 가지고 있고 또 불안정한 감정을 가지고 있는 것처럼 표현하고 있잖아요. Como si fuera un hombre que no es perfecto, que tiene la emoción, sentimiento, ¿no? 그건 단지 하나님이 하시는 일을 우리가 이해할 수 있는 언어로 표현한 것뿐입니다. Nada más pues están expresados los hechos de Dios como las palabras humanas que nosotros podemos entender fácilmente. 하나님의 성품을 우리가 이해할 수 있도록 그렇게 표현해 주는 방식을 어려운 말로 신인 동형론적 표현이라고 합니다. Para que pues podamos entender los hechos de Dios de manera humana como nosotros, esta palabra pues se llama la encarnación. 다른 말로는 어렵죠. Está difícil, ¿no? Esta expresión. 근데 그런 표현들이 성경에 많이 있어요. Pero la Biblia pues habla mucho de estas frases, de las expresiones. 그걸 이해하고 읽으면은 오해할 수 있는 소지들이 사라지는 겁니다. Pero pues si leen la Biblia, dándose cuenta de esto, se les quitará la duda, la pregunta. 근데 잘 이해를 못하는 사람들은 왜 하나님은 이렇게 하나의 얼굴이 있고 뭐 있냐 이렇게 오해할 수도 있잖아요. Para los que no entienden bien, pues van a tomar a mal diciendo, ¿por qué dice que pues Dios tiene la cara, las manos y todo eso? 왜 후회하시냐? ¿Por qué Dios se arrepintió? 자, 그리고 성경에는 모순이 되는 것 같은 그런 부분들이 있어요. También la Biblia habla de unas palabras que parecen que son contradicción. 자, 물어보겠습니다. Les hago una pregunta. 사람의 인간의 구원은 하나님의 주권에 일방적으로 하나님의 주권이냐? 아니면은 인간의 자유 의지에 의해서 스스로 선택할 수 있는 거예요? Les hago una pregunta, pues creen que la salvación de los hombres solamente al 100% depende de la soberanía de Dios o depende del libre albedrío de los hombres.
쉽게 말하면 자 성경은 믿으라라는 말씀이 있고 믿어졌다는 말씀이 있잖아요. Pues con facilidad les digo, la Biblia dice que crean o creyeron, así dice uno de los dos. 다시 말하면 하나님의 예정과 그리고 인간의 자유의지에 대한 문제예요. Pues esto tiene que ver con el libre albedrío de los hombres o predestino, ¿verdad? De Dios. 성경에는 두 가지를 강조하고 있습니다. Entonces la Biblia resalta dos cosas. 믿어야 된다는 거하고 복음을 믿으라고 되어 있는 것과 그리고 하나님에 의해서 마음이 믿어져야 된다고 두 가지를 강조하고 있어요. Pues que crean en el Evangelio de parte de los hombres también creyeron en el Evangelio. Habla de las dos cosas. 두 가지 강조하고 있어요. Sí, resalta las dos 그래서 cosas. 혼란이 생깁니다. Por eso la gente sale muy confundida. 예정론을 주장하는 사람들은 하나님이 선택했기 때문에 하나님의 그 선택을 강조하잖아요. Los que hablan de predestinación, pues ellos insisten de la elección de Dios, por eso ellos insisten. 그래서 그들은 그 어떻게 이야기합니까? 지금 뭐 안 믿어도 나중에 하나님이 선택했으면 나중에 때가 되면 믿을 거다. Entonces ellos qué dicen, a pesar de que pues no crean todavía, si han sido predestinados, escogidos por Dios, a su tiempo, al tiempo de Dios van a creer por fin. 어쩌면 맞는 것 같아도 Parece que es correcta lo que dice, 한쪽만 강조하는 거기 때문에. pero solamente ellos pues resaltan una parte, menospreciando otra. 항상 복음의 진리는 양면성을 가지고 있다는 걸 알아야 됩니다. Hay que saber que siempre la verdad del Evangelio tiene dos caras. 두 가지를 무시해서는 안 돼요. No hay que menospreciar las dos caras. 성경은 복음을 믿으라고 돼 있고 La Biblia dice que creamos en el Evangelio, en nuestra parte. 성령의 도움이 없으면 안 믿어진다라고 돼 있어요. También otra parte de la Biblia dice que no pueden creer a menos que haya ayuda del Espíritu Santo. 그러나 두 가지는 맞습니다. 두 가지 다 맞아요. Pero aún así, pues las dos cosas que les dije pues son correctas. 인간의 의지도 필요하고 Claro, se necesita el libre albedrío de los hombres, la 하나님의 도움도 voluntad 필요합니다. de los hombres también la ayuda de Dios. Las dos cosas. 자 그래서 우리가 어떤 빌딩을 볼 때 한 면만 우리는 인간은 한계가 있기 때문에 한 면만밖에 못 보죠. Al ver un edificio, pues los humanos que tienen límite de ver solamente ven una parte del edificio nada más. 앞쪽만 보면 뒤쪽이 안 보이는 거예요. Si ven pues la parte de enfrente, no pueden ver la parte de atrás de este edificio. 그러나 pero 앞뒤를 동시에 볼 수 있는 것은 위에서 보면 볼 수 있습니다. si ven de arriba, se puede ver todas las partes a la vez. 자, 그렇듯이 자 우리는 한계를 가지고 있기 때문에 이 진리의 양쪽 면을 동시에 볼 수 없어요. De la misma manera tenemos el límite como humanos, así que a la vez no podemos ver las dos partes de la verdad. 그래서 모순처럼 보이게 되는 겁니다. Por eso parece que es una contradicción. 그러나 성경은 결코 모순이 없어요. Pero jamás no hay ninguna contradicción en esta Biblia. 하나님의 관점에서 보면은 다 맞아요. Desde el punto de la vista de Dios, todo es correcto. 그래서 우리가 성경은 결코 모순이 아니라는 것을 우리가 확신을 가지고 성경을 읽게 되면 반드시 그런 것들을 모두 받아들일 수 있다는 겁니다. Así que si leemos esta Biblia, estando bien seguros de que no hay ninguna contradicción en esta Biblia, vamos a poder aceptar todas las cosas. ¿Sí? 그 외에도 여러 가지가 있지만 이런 부분들은 좀 구분을 하면서 성경을 공부하고 또 읽게 되면 도움이 될 거라고 생각합니다. Aparte de estas, hay varias cosas que aprender, pero si ustedes estudian esta Biblia, estando conscientes de estas partes que les dije, les va a ayudar mucho. 무엇보다 중요한 것은 남에게 가르치기 전에 내가 먼저 교훈을 받아야 된다는 거예요. Lo importante que cualquier cosa es que uno mismo primero reciba la enseñanza antes de que enseñe a los demás. 그것이 중요합니다. Esto es lo más importante. 내가 교훈받지 않고 내 삶에 적용하지 않으면 그거는 그런 지식은 결국은 다른 사람을 판단하게 되고 그리고 다른 사람에게 결코 좋은 영향을
미칠 수 없다는 거예요. Si uno no recibe pues la enseñanza primero ni aplica en su vida, este conocimiento que tiene no podrá ser provechoso para los demás ni puede edificar a los demás. 교회 안에서 100마디 말보다 깨달은 한마디 말이 더 영향력이 있죠. Pues en el caso en la iglesia, más que cientos de lenguas de palabras, es mejor decir una palabra que ha entendido. 그래서 여러 가지 무기를 가지고 있지만 나에게 필요한 무기가 있을 겁니다. Aunque haya varias armas, pues debe de haber un arma que es necesaria para cada uno de ustedes. 여러분은 다 각자 성격도 다르고 또 배운 지식이 다릅니다. Cada uno de ustedes tiene carácter diferente, también el conocimiento del nivel que tiene también es diferente, ¿no? 하나님은 그 각자에 맞춰서 하나님은 필요한 말씀을 주실 거라고 생각합니다. Por eso pienso que Dios les va a dar la palabra dependiendo de ser. 그걸 잘 다듬으시고 활용을 할 필요가 있습니다. Por eso hay que afilar bien lo que Dios les va a dar y utilizarla bien. 그리고 중요한 것은 첫째도, 둘째도, 셋째도 겸손한 마음이죠. El primero, el segundo, el tercero, pues lo más importante que cualquier cosa es la humildad. 많은 성경 지식을 가질 수는 있습니다. Puede que tenga mucho conocimiento de la Biblia, 그러나 그리스도의 인격이 갖춰져 있지 않으면 전도하는 그 일은 쉽지 않게 될 거예요. pero si no tiene formada la personalidad de Cristo, no se les hará fácil de predicar. 정말 인격이 갖춰져 있는 그런 전도자 후보생들이 되었으면 좋겠습니다. De verdad espero que pues todos sean candidatos de los pastores que tienen la personalidad adecuada de Cristo. 기도하기 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 하나님 감사합니다. Dios te damos gracias. 오늘 올바른 성경 공부의 방법과 자세에 대해서 함께 생각해 보았습니다. Hoy aprendimos juntos sobre la manera, la actitud correcta de cómo aprender a estudiar esta Biblia. 우리는 이 복음을 들고 이 전 멕시코에 이뤄진 영혼들에게 복음을 전하려고 함께 모였습니다. Estamos reunidos juntos para predicar este evangelio a las almas perdidas en toda la República Mexicana. 복음을 전하기 위해서는 먼저 성경을 바로 알고 그리고 성경을 마음에 매일 읽고 또 교훈받는 것이 필요합니다. Para poder predicar evangelio, nos es necesario leer la Biblia todos los días y recibir la enseñanza de ella. 남에게 가르치기 전에 내가 먼저 교훈을 받고 내가 가르침을 받을 수 있도록 도와주십시오. Antes de que enseñemos a los demás, ayúdanos a recibir primero nosotros la enseñanza y aplicar en nuestra vida. 그러기 위해서 매일 성경을 읽기를 원합니다. Para ello queremos leer todos los días la Biblia. 오직 하나님의 능력으로 하나님의 도우심으로 이 성경이 깨달아질 수 있도록 도와주십시오. Ayúdanos a entender esta Biblia solo con tu ayuda, con tu poder. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén.